এখন আমার বড় ভাই বয়স দিতাছে। ভাই খাবারটা খাইস না, ওরা মুখ বাসা বাড়িতে কাজ করে, দুটা খাবার আনছে। খায়ালে ভাই এটা জান্নাত থেকে আইছে, খায়ালে ভাই এটা জান্নাত থেকে আইছে। আমার আম্মু আমাকে বাসা বাড়িতে কাজ কইরা পালছে। হইলে তো পুরো বাংলায় হইতে আসলে, নাহলে পুরো হিন্দিতে হইতে আসলে। অর্ধেক বাংলার অর্ধেক হিন্দি। বাংলাদেশের মানুষ বুঝবো না, ইন্ডিয়ান মানুষ বুঝবো। কে রে তুই মা? চিনিস আমাকে? তুই মারা চিনিস আমাকে? माँ देश में युद्ध लगा है माँ, युद्ध से आकर सबसे पहले तेरा आंखों को ऑपरेशन कराऊंगा। ओ राजा के फीलिंग, ओ फीलिंग ऐसे भूया तेरा इंडियन आर्मी। ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੀ ਦਿਲਾਂ ਦੀ ਤੂੰ ਕਾਦਿਲ ਪੱਕਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਚਾਵੇਂਗੀ ਤੂੰ ਫਾਜ਼ਲ ਸਭ ਦੇ ਤੋਂ ਗੈਸ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ ਅਬੇ harder yo I'm a rider provider bring the रोलेक्स तिरछी में जो ड्रग बस्ट हुआ उसका कारण मिलिट्री या पुलिस नहीं थी, जेल से पैरोल पे बाहर आया एक कैदी था। रोलेक्स उसका नाम है दिल्ली। বেবি তুমি সাইরা না গেলে আজকে আমি নিজেকে এতটা পরিবর্তন করতে পারতাম না। ধন্যবাদ। তোমার না, তোমার নানি রে। তো কারণ আমি চিকন, আর চিকন ছেলে মেয়ে মানেই আগুন। উঠে দাঁড়াতে একটা হাত লাগে, আর ঘুরে দাঁড়াতে একটা আঘাত লাগে। कौन है ये लोग, कहां से आते हैं?